Ok, on est 100. We are 100 already. Ok, super. Hello everyone. À 100, je me disais qu'on allait commencer. Jerome si je rekel, da ko nas bo 100, bomo začeli. When we are 100, we'll start and we are 100 and the others will be coming in. Donc, je crois que tout le monde me connaît. Ah. Et, He thinks that, yeah, all the French people, they do know him. And yes, many Slovenian people know him too. Veliko Slovencev ga tudi že pozna, Jeroma. donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de recevoir, d'être foudroyé par la grille et maintenant elle est manifestée au travers de la terre diamant. Through the grace of God, he was blessed to be struck by this diamond grid, and in this way he was able to create it. Z Božjo milostjo ga je zadela dejansko kot strela ta diamantna mreža in zahvaljujoč temu dogodku jo je uspel skreirati. Donc ce soir, on va faire une méditation d'activation de cette grille qui soutient l'évolution de la conscience planétaire. And today we are going to do the activation of this diamond grid, which is actually supporting the evolution of the Unity consciousness. yes, which is supporting of the rising of humanity consciousness. Torej danes bomo aktivirali to diamantno mrežo dodatno. Ta diamantna mreža spodbuja evolucijo človeštva, da se dvigne zavest človeštva na Zemlji. Donc c'est ma première méditation Facebook Live en 3 langues. Merci Katharina. To je njegov prvi Facebook Live v 3 jezikih. This is Jerome's first Facebook Live in 3 languages and he's thanking me. Se mi zahvaljuje. C'est un exercice de style de garder l'espace sacré. Ja, to je posebna vaja, kako potem še dodatno je potreben trud, da se sveti prostor ohrani. We need some even more effort to have the sacred space because we are speaking in so many languages. Et je vous remercie beaucoup toutes les lumières que vous êtes. Zahvaljujem se vam, vsej vaši luči, ki ste. Jerome is thanking you for the light that you are. Parce que c'est tous ensemble que l'on peut générer cette force de lumière. Because only together we can generate the force of light. Samo skupaj lahko generiramo moč luči. C'est tous ensemble, tous ces êtres incarnés que nous sommes, qui faisons que la grille de conscience de sainteté, la grille diamant, s'incarne dans l'humanité. Actually, it is only through us that this diamond grid, the grid of all saints, can actually be incarnated through us on the earth. Kajti ta diamantna mreža, ki je mreža, svetniška mreža, se lahko samo vsi skozi nas, ki smo na Zemlji, inkarnira na Zemlji v polnosti. Donc on va devoir parler de petite logistique. Malo bomo zdaj mogli o logistiki govoriti. We'll need to just tell you some logistic things so that we can actually go. Yeah. Il faut que vous ouvriez un deuxième onglet. Super bi bilo, če na računalniku znate še en drug okenček odpreti. It would be great if you know how to open another window on your computer. Pour aller sur la discussion de cet événement. Zato, da bi šli lahko na Facebook strani Diamond Light, tam, kjer so dodatne publikacije, so that you can go on the Diamond Light. There are some posts next to this event. Sur l'événement. Yes, next to this event. Sur la discussion de l'événement. Et là, vous allez trouver, pour ceux qui n'ont pas de terre diamant, une vidéo, plusieurs vidéos de la terre diamant. In našli boste, za tisti,
to velja za tiste, ki nimate diamantnih zemlj doma, boste našli pod publikacijami več videov. So those who don't have the diamond earth at home, in the publications under the event, you have several videos. Et il y a également une publication avec les textes d'une chanson que l'on fera après. And there are also a text of one song that we will sing together later. In našli boste tam tudi tekst ene pesmi, ki jo bomo potem skupaj peli. We will sing it in 3 languages, peli jo bomo v 3 jezikih. Très bien. Zelo dobro, very good. We are 145, on est 145, 145. Pozdravljeni vsi, ki vas nisem po imenu zdaj pozdravila. Bonjour à tous dont les noms j'ai pas mentionné, parce qu'on va commencer. Hello to everybody. On a déjà commencé. He says that we already started, I mean with meditation. Ok. Donc je suppose que certains n'ont pas du tout l'habitude de méditer. Mogoče nekateri nimate navade meditirati. Maybe some of you are not used to meditate. Et peut-être encore moins avec la terre diamant. And maybe even less you are used to meditate with the diamond earth. In mogoče tudi niste navajeni meditirati z diamantno zemljo. Alors, avant de méditer, So before starting to meditate, preden začnemo meditirati, now we are 206 all of a sudden. wow. Wonderful, thank you all. Merci à tous, 206, 216 je. Alors, c'est très bien, nous allons ouvrir l'espace sacré. Sedaj bomo odprli sveti prostor. We are going to open the sacred space. Pour cela, on va faire 2 mantras. In order to do this, we are going to sing 2 mantras. V ta namen bomo zapeli 2 mantri. Et dans le deuxième onglet que je vous ai demandé d'ouvrir dans la discussion de l'événement, ces 2 mantras sont écrits. We even prepared these 2 mantras in what we mentioned in the Diamond Light event. Under the publications you have these 2 mantras. Ti 2 mantri imate tudi v publikacijah pod Diamond Light dogodkom. Le premier mantra est Ong Namo Gurudev Namo. On va le chanter 3 fois. Prvo mantro bomo zapeli 3-krat. The first mantra we will chant it 3 times. Frottez les mains. Lahko tako podrgnite z rokami. You can do like this with your hands. Posez vos pouces dans le creux du sternum. Put your fingers on your chest. Palce položite na vaš prsni koš. Inspire. You breathe in, vdihnete. Expire. Izdih, breathe out. Inspire profondément. Globoko vdihnemo. We breathe in profoundly. Expire. We breathe out. In izdihnemo. Inspire pour chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo. Now you will breathe in to chant 3 times the mantra. Vdih, da zapojemo 3-krat mantro. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo.
chanter le deuxième mantra pour ceux qui l'ont trouvé sur la discussion. Pour les autres, écoutez, c'est un mantra de protection. Now we are going to chant the second mantra of protection. If you found it in the text, you sing it with us, otherwise you just listen. Druga mantra zaščite, če ste jo našli, pojete z nama, drugače poslušajte. Inspire. Vdih, breathe in. Adgure name, Jugadgure name, Sadgure name, Siriguldevi name. Adgure name, Jugadgure name, Sadgure name, Siriguldevi name. Adgure name, Jugadgure name, Sadgure name, Siriguldevi name. Inspire. Vdih, zadržimo dih. Breathe in, you hold breath. Expire. And you breathe out, izdih. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignant de Kundalini Yoga For those who don't know, Jerome is a teacher of Kundalini Yoga depuis quelques années déjà. For several years. Že več let je učitelj Kundalini Yoge. Et à la fin de ce live, on vous donnera un nouveau rendez-vous dimanche matin à 10h30 pour un cours en ligne. V to nedeljo vas vabiva na Kundalini Yogo v nedeljo. So this Sunday we are also inviting you to participate in a Kundalini Yoga class, Facebook Live. Donc, on est dans cette crise mondiale de coronavirus. We are all living now this coronavirus world crisis. Vsi živimo to svetovno krizo koronavirusa trenutno. J'ai été président d'une association d'inventaires pendant 15 ans. Jerome was president of an association of researchers for 15 years. Jerome je bil 15 let predsednik velikega društva raziskovalcev 15 let. Et dans ces recherches, j'ai étudié Georges Lakhovsky. In v teh raziskavah je študiral tudi Georgea Lakhovskega. During these researches, he also studied the work of Georges Lakhovsky. Cet homme a montré que toutes les maladies viennent d'un dérèglement vibratoire. And this researcher, scientist, has proved that all the illnesses come because there is a vibrational disalignment. In ta znanstvenik je dokazal, da vse bolezni prihajajo zato, ker niso vibracije lajnane. Et donc, lorsque nous sommes dans des vibrations de peur et dans un chaos intérieur, on génère un terrain propice au développement de maladies ou de dérèglements plus importants. So when we are internally in us, we are in fear and not at peace, actually we are co-creating the exterior environment, which is more then it's more possibility that the certain illnesses do appear. Torej, kadar smo znotraj sebe v strahu, dejansko vplivamo na zunanjo okolico in kreiramo nehote okoliščini, ki lahko pripomorejo k razvoju neke bolezni. Et donc avec cette médiatisation on peut constater une peur générale, simplement. Actually, we can all, if we simplify, we can all see the fear that is present all over the world. Vsi lahko čutimo strah, ki je prisoten Dans v la svetu. conscience collective de notre humanité. In the collective consciousness of our humanity. Torej strah v kolektivni zavesti človeštva.
Donc j'invite quand même les personnes à se mettre en sécurité, à ne pas s'exposer à des situations de contagion. So, of course, Jerome tells everybody not to get exposed to the contagious areas and take risks. Torej, Jerome svetuje seveda, da ne gremo v riziko in se po nepotrebnem izpostavljati. Je vous invite aussi à prendre cette situation comme une leçon, une préparation à un chaos peut-être plus important ultérieur. Yes, all this situation could actually be a preparation for even bigger chaos that could come later. Ta situacija lahko priprava za še večji kaos, ki se lahko kasneje zopet ponovi. C'est une grande chance en quelque sorte. In one way, this is a great chance, to je na nek način velika priložnost. Et nous avons la responsabilité, je me sens avoir une part de responsabilité dans la propagation de l'amour, de la lumière, de préserver un espace sacré dans lequel chacun peut se développer en harmonie, en paix et en bienveillance, en sécurité intérieure. We have all the responsibility, and Jerome feels responsible to propagate light and love that we are, so that we can create a sacred space in us. I simplified a little bit because it was a longer, you can maybe repeat. Torej, Jerome se čuti dolžnega in vsi imamo to odgovornost, se čuti odgovornega, da spodbuja, da se širi luč, mir in ljubezen, zato da vsi ustvarimo sveti prostor. Et donc tous les gardiens de la Terre Diamant qui ont senti cet appel, So for all the guardians of the Diamond Earth, so vse varuhe diamantne zemlje, who have heard the call of this technology of Diamond Earth. au travers de vous s'incarne cette conscience de lumière. Know that through you the consciousness of light is being incarnated on earth. Vedite, da skozi vas se inkarnira luč na zemlji. Et maintenant, nous allons passer à une phase d'activation. In sedaj bomo začeli z dodatno aktivacijo te mreže. Now we will start with additional activation of this diamond grid. Cette phase a déjà commencé depuis un bout de temps, mais se passait beaucoup plus sur les plans de lumière. This phase of strengthening the Diamond Earth has already started a while ago. Ta proces jačanja diamantne zemlje si sicer že začel pred kar nekaj časa. Et participant volontairement à cette activation de lumière, nous prenons notre responsabilité de ne plus être des étudiants et de devenir des gardiens bienveillants de notre planète. By actually today participating in activating and strengthening the diamond earth of the planet, we actually accept our responsibility, our role of being the guardians of planet Earth. Danes, ko sodelujete, ko bomo dodatno aktivirali to diamantno mrežo, s tem sprejmate odgovornost in s vašo vlogo, da postanete varuhi planeta Zemlje. Tu as dit pour d'être gardien de la planète, et tu as dit encore une autre chose, mais j'ai oublié. De ne plus être des étudiants, mais d'être des êtres responsables gardiens, comme en Yes. devenir d'être des maîtres. So that we are no longer the students, but that we are becoming the masters. Tako da nismo več učenci, ampak postajamo mojstri luči. That we are becoming the masters of light, responsible for this planet. Dans les feux sacrés que j'anime, j'explique que si vous ne soutenez pas,
While during the sacred fire retreats that we have, Jerome says if you don't support med svetimi ognji retriti, ki jih ima Jerome, ki jih imava, vedno reče, če ne podpirate, en quelque sorte, vous allez à l'encontre d'eux. You go against, greste proti temu. Torej, če ni podpore, dejansko delujemo Alors, proti. merci d'être si nombreux ce soir pour soutenir l'éveil de la conscience, pour soutenir la lumière et pour soutenir la paix. So thank you for being so numerous today to support the peace, the light and the elevation of human consciousness. Hvala danes, da ste z nami tako številčno, da boste podprli dvig zavesti, luč in mir. Et encore une dernière chose, parce que où on met la lumière, on voit apparaître les ombres. One more thing, wherever we put the light, know that the shadows, we can see the shadows appear. Še zadnja stvar, kamorkoli damo luč, vidite, da opazimo sence, ki se pojavijo. Et en ce moment, tous les jours, je prie pour que les voiles du mensonge soient levés. And now every day, Jerome is praying that all the illusions of lies can disappear. Jerome moli vsak dan, da bi vse iluzije, vse pajčevine laži odšle. Et pour que la vérité explose au grand jour. And that the truth, apparaisse au grand jour. That the truth appears. In da resnica postane vidna. Très bien. Avant de méditer, on va s'échauffer. Preden začnemo meditirati, se bomo ogreli. Before we start to meditate, we are going to warm up. Okay? Ok, donc c'est simple. Vous attrapez les chevilles. It's very simple. You hold your ankles. Primemo se za gležnje, samo da se še jaz namestim. Et on va faire une balade à dos de chameau. And we are going to do a camel ride. Jahali bomo kamelo. On inspire, le buste en avant. Ko vdihnemo. On expire, on tire le nombril. Okay, just wait, Sherry. So when you breathe in and your spine is straight, and with breathing out, you do half moon. Okay, ko vdihnemo, se hrbtenica zravna in z izdihom naredimo tako s hrbtenico kot polunce. Okay? Roke so na miru, the hands are always on the ankles and your eyes can be closed, oči so lahko zaprte. Gremo skupaj. Lahko delate tudi to na stolu. We breathe through the nose. Dihamo skozi nos. Avec une grande amplitude avant et arrière. We try to make a big amplitude in front and behind. Okay? Poskušamo narediti veliko amplitudo, da čim bolj stegnemo hrbtenico in potem čim bolj nazaj. Il est important de mettre vos énergies en mouvement avant de méditer. It is very important that we put our energies in movement before we start to meditate. Zelo je pomembno, da damo naše energije v telesu v gibanje, preden začnemo meditirati. Et maintenant on accélère. In sedaj, we accelerate. Gremo hitreje. I'm faster than Jerome. Sem hitrejša kot Jerome. Inhale. Vdih. Inspire. Stretch your arm. Stretch up. Se raztegnemo. Ne morem toliko, me pas tišči. I can't do it so much. Inspire plus. Še bolj vdihnete. Inhale more. Exhale.
izdih. On va faire des meules soufis. Zdaj bomo malo sufije delali. On inspire en allant devant, on expire en allant derrière. So we do like circles in front and you breathe in, and then circles behind, you exhale, ok? Torej, krožimo in prvi polovico kroga naredimo vdih in ko gremo nazaj, naredimo izdih, ok? Vdih, jaz grem malo čez ekran in izdih. In this way we completely ground our internal organs. Voilà, vous faites une meule pour broyer vos organes digestifs. Dejansko meljamo na ta način, kot v mlinčku, a ne, se meljajo notranji organi prebavni. Vdih naprej, izdih nazaj. Breathe in front, breathe out. Et on revient au centre. We go back to the center. Et vous repartez dans l'autre sens. And we change the direction. We breathe through the nose. Dihamo skozi nos. For every meditation, it's very important that we are really in the physical body. Za vsako meditacijo je zelo pomembno, da smo resnično v fizičnem telesu. Zato zdaj fizično telo ogrevamo. That's why we are warming up the physical body now. Pour chaque méditation, il est vraiment important qu'on soit dans le corps physique. C'est pour ça qu'on est en train de s'échauffer. Ja, če takole zehate, je tudi v redu, pomeni, da se energije sproščajo. Je réponds en même temps à quelques personnes qui cherchent la méditation. Nekaj ljudi sprašuje Jeroma po Messengerju, kako naj pridajo do Facebook Live-a. There are some people asking Jerome through Messenger how to join into the Facebook Live. So, yes, and he's not just doing that. The energies are just relaxing. Very good. On va étirer les mains, d'abord en mudra de Vénus. Ok. Zdaj bomo naredili mudro, Venero, za moške. You can ok. Mudra de Vénus, tant pis pour les doigts. Ok, ne bomo razložili razliko. Derrière la nuque. Ok, damo roke za vrat. On inspire à gauche. Vdihnemo v levo. On expire à droite. Izdih na desno. So you breathe in to the left and you breathe out to the right. Okay? Rapidement, quickly. You need to do it quickly. Hitro to delajte. Jaz vas vse gledam. And I'm watching you. The more you prepare the physical body, the better we will be able to download the diamond earth into the earth. Là, vous créez de l'espace dans vos poumons. Na ta način hitro, ne toliko morate, ampak hitro. Quelques secondes supplémentaires. Another few seconds. Inhale. Vdih, breathe Levez les in. mains. Put up your hands, Contractez your la arms. nuque, le périnée, le nombril. In zdaj stisnite perineum, anus in dajte popek notri. You contract the anus, perineum and you put in your navel. Inhale more, inspirez plus.
Še malo vdihnite. And you breathe out. In izdihnete kakor top. On va finir les échauffements par des rotations douces de la tête. Okay, we are going to finish these warmings up by circling the head. Zaključili bomo to ogrevanje s kroženjem glave. Et on change de sens. In spremenimo smer. We change the direction. Okay, people, Jérôme, go on. Some people are saying that there is a lot of... sem opazila vaše jokce, okay, and that there is a lot of interruptions, okay. Actually, we hope that it will work because there are so many people on the internet. We have a very good connection here, but so many people are using the internet now, and that's why there can be, okay? Yes, but they are saying they cannot follow us, Jerome. So it's very important, because if they can't follow us, it's no use. Concentrez-vous sur le centre. Concentrate on the center. Respirez profondément. Globoko vdihnite. You breathe in profoundly. Posez vos mains en Jhana Mudra. Dajte roke v Jhana Mudra. Put the hands in the Jhana Mudra. Okay. Sur vos genoux. Date jo na kolena. Date roke na kolena. You put your hands on your knees. En attendant que les autres reviennent, s'il vous plaît, gardez l'espace sacré en puissance, en radiance, en connexion. Intégrez cette force de lumière que nous sommes tous unis. Medtem ko čakamo, da vsi pridemo zopet nazaj skupaj, prosim, držite sveti prostor, postanite čedalje bolj močna sila luči, da postanemo čedalje bolj močna sila luči medtem ko čakamo. So while we are waiting for the others to come back, let's become the force of light that we are, and let's guard the sacred space while we are all coming back together. Pour tous ceux qui sont revenus en ligne, s'il vous plaît, respirez verticalement de la terre au ciel et du ciel à la terre. Devenez ce pilier de lumière. Za vse, ki ste že uspeli nazaj priti, for all those who have already succeeded to come back, dihajte vertikalno, se pravi, dihate svetlobo iz izvora navzdol v zemljo in potem iz zemlje navzgor v nebo. So for all those who have come back, please breathe vertically the light from the sky, from the source to the earth, and from the earth to the source. Et fusionnez la terre et le soleil en votre cœur à l'inspire. In sedaj, ko vdihnete, si predstavljate, da zemljo date v srce in sonce tudi in ju združite v srcu. And now when you breathe in, imagine that you are bringing down the sun and the earth up, and you are putting them together in your heart, the sun and the earth. Z vsakim vdihom damo sonce in zemljo.
Now we are 79, we are almost half of people. Concentrez votre attention sur l'étoile tétraédrique au centre de la sphère. Now put the focus in the tetrahedral star in the center of the earth. Dajte fokus na tetraeder zvezdo v centru diamantne zemlje. Concentrez votre attention par le troisième œil. Poglejte to zvezdo tudi skozi tretje oko. Look to that star also through your third eye. Et ressentez la grille vous entourer. And feel how the diamond grid is around you. In začutite, kako je diamantna zemlja, mreža okoli vas. Vous protégez. This grid protects us. Kako vas ta mreža ščiti. Intensifiez votre force de concentration dans le centre de la planète. Povečajte svojo koncentracijo in fokus v središče zemlje. Enforce your focus and concentration into the center of the earth. Ressentez ce rayon vert qui inonde la planète. Feel this emerald green ray coming to earth. Začutite ta zelen, smaragdno zelen žarek, ki preveva mati zemljo. Du centre de la Terre, ce rayon de lumière verte, émeraude, se répand dans tous les réseaux planétaires. Iz središča zemlje, iz te zvezde, se ta smaragdno-zeleni žarek širi v vse planetarne sisteme. From the center of the earth, this emerald green ray is in expansion to all the planetary systems. Vous êtes le cœur de la Terre. You are the heart of Mother Earth. Vi ste srce Matere Zemlje. Vous êtes cette étoile tétraédrique de lumière. You are this tetrahedral star of the light. Vi ste ta tetraeder zvezda luči. Vous pulsez les harmoniques de ce rayon vert. You are pulsating the harmonics of this emerald green ray. Pulzirate, bijete harmonijo tega smaragdnega zelenega žarka. Vous pulsez ces harmoniques du rayon vert. You are pulsating the harmonics of the emerald ray. Bijete harmonijo zelenega žarka. Vous êtes le cristal central de la Terre. You are the central crystal of Mother Earth. Et vous pulsez les harmoniques vertes de guérison. Ste centralni kristal Matere Zemlje. You pulsate
this ray of the healing, bijete, ta zeleni žarek zdravljenja. Pour ceux qui ont la terre diamant, For those who have the diamond earth, za tiste, ki imate diamantno zemljo, prenez-la comme moi dans vos mains. jo vzemite v roke. If you have it, take it in your hands. Sur le centre de votre cœur, Put it in the center of your heart chakra. Dajte jo na center svoje srčne čakre. vous pulsez les harmoniques du rayon vert In bijete harmonijo zelenega žarka by pulsating the harmonics of the green ray. dans votre divine présence. In your divine presence, v vaši božanski prisotnosti. Vous bénissez la terre. You bless Mother Earth. Blagoslovite Mati Zemljo. Vous êtes la grille de conscience, You are the grid of consciousness. la grille qui vous êtes. Mreža zavesti. Mreža zavesti, ki ste. The grid of consciousness that you are. Je suis le cristal, Jaz sem kristal. I am the crystal. je suis la grille, I am the grid. Jaz sem mreža. je suis qui je suis. I am who I am. Jaz sem, ki sem. Nous sommes tous unis. We are all united. Vsi smo združeni. Et nous en appelons à la force, In kličemo silo. We are calling the force. fondamentale de l'énergie verte de l'univers. Fundamental energy of the green ray of the universe. Fundamentalno energijo zelenega žarka univerzuma. Pour insuffler dans chacune des cellules de la Terre Da v vsako celico zemlje pride, so that in every cell of Mother Earth et comes de son humanité, this ray, in vsako celico tega človeštva, into every cell of humanity. cette pulsation d'harmonique, This pulsation of harmonics, to bitje harmonije, pulsation de la paix, the pulsation of peace, bitje miru, pulsation de l'amour, the pulsation of love, puls ljubezni, la cohérence de l'amour et de la lumière réunis. the coherence of love and light united, sožitje ljubezni in luči združeni. Respirez profondément Globoko dihate, we et breathe bénissez la profoundly, terre de votre propre lumière. and give the blessings to Mother Earth with your own light. In dajmo blagoslove Materi Zemlji z našo lastno lučjo. Tous unis. All united, vsi združeni.
Étirez vos colonnes vertébrales pour certains. Za določene vidi, dajte prosim vzravnati hrbtenico. Jerome says that some of you need actually you need to straighten your spine. Respirez profondément et dans l'unité de la conscience collective, bénissons la terre. Breathe in unity, consciousness, blessing Mother Earth. Dihajmo v zavesti enosti, blagoslovljajoč Mati Zemljo. Ici en incarnation, nous faisons appel aux grandes forces de lumière. In sedaj v naši inkarnaciji kličemo veliko silo luči. Now, through our incarnation, we are calling the great force of light. À ces forces mêmes qui ont créé la grille diamant autour de la terre. We are calling to the forces who have created the diamond grid around the earth. Kličemo sile luči, ki so skreirale to diamantno mrežo okoli planeta. Nous en appelons à votre soutien, à votre protection et à votre grâce. Kličemo te sile luči in jih prosimo za njihovo moč, milost in zaščito. We are calling to these forces and we ask them for their protection, light and grace. S'il vous plaît, utilisez les véhicules que nous sommes. Prosim, uporabite nas kot telo. Please, you can use us as a vehicle Pour incarner la puissance de l'amour et de la lumière. so that we can incarnate the force, the power of light and love, da lahko inkarniramo moč luči in ljubezni, La paix. miru, of the peace. Simplement. With humility, ponižno, Dieu Père Mère, Father, Mother, God,
Ma Ti, Oče Bog, bénissez ce monde. bless this world. Blagoslovite ta svet. Activez la structure diamant de qui nous sommes. Activate the diamond structure that we are. Aktivirajte diamantno strukturo, ki smo. Merci de nous permettre d'être à votre service. Thank you for allowing us to be of your service. Hvala, da nam dovolite, da vama lahko služimo. Merci de nous inspirer. Thank you for inspiring us. Hvala, da nas navdihujete. Que votre sagesse nous dirige en tout temps. That your wisdom is guiding us all the time. Da vajina modrost nas vodita ves čas. Que votre puissance d'amour et de lumière That your power of love and light, da vajina moč ljubezni in luči, soulève les voiles du mensonge. take off all the illusions of the lies. Et du chaos Odstranita vse iluzije, laži in ves chaos and all the chaos. pour qu'apparaisse la lumière de la vie. So that the light of life appears. Da lahko luč življenja pride. Nous commandons et nous ordonnons Zahtevamo, we demand and we command que la terre soit bénie, that Mother Earth is blessed, da je Mati Zemlja blagoslovljena, que nous puissions continuer à servir l'œuvre de la lumière sur la terre. in da lahko še naprej sledimo in služimo luči na zemlji, so that we continue and serve the light on the earth, au mieux de nos capacités. po naših najboljših močeh, according to our greatest capacities. Qu'il en soit ainsi. Naj je tako. So be it. Il en est ainsi. Et cela est. Like this it was, it will be, and it is. Tako je bilo, je in bo. Et cela est fait. In tako je narejeno, and this is done. Inspirez. Vdihnite, breathe in. Expirez. Izdih, izdihnite. Inspirez. Zopet vdih, another breathe in. Expirez. Breathe out, izdih. Inspirez à nouveau. Ponovni vdih. Breathe in again. À l'expire, ouvrez les yeux. In ob izdihu, with breathing out, you open your eyes. Je crois qu'on va refaire quelques méditations comme ça. He believes that we are going to do some meditations. We are going to repeat the meditations like this in the future.
čuti, da bomo te vrste meditacije ponovili v prihodnosti. Difficile de continuer à parler après ça. It's difficult to speak after this. Težko je kakšno besedo izreči po tem. Alors peut-être qu'on peut continuer à chanter. Zato bomo mogoče raje peli. So, well, probably it will be easier to sing. They are sending a lot of hearts. Veliko srčk imamo. Srčkov, thank you for sending all the hearts. We are 117, 60 people couldn't come back. 60 se ljudi ni vrnilo, ampak še vedno nas je 117 in zdaj bomo peli. Now we will sing. Vous allez trouver les paroles dans... vous ouvrez, vous savez, le deuxième onglet. Dans la discussion, il y a les textes. Teksti so pripravljeni v publikacijah pod dogodkom, če ste slučajno našli, drugače pa znaj samo poslušajte. The texts of the songs are prepared in the publications in the event. If you don't find them, just... Sinon, les textes sont assez simples. But the texts are very simple, so pa tako preprosto besedila, da boste Et on hitro... les répète toujours 2 fois. And all the texts are repeated twice. Okay, sedaj bomo peli, torej tudi če ne najdete besedišča, ostanite še naprej zdaj z nami, ker gre za integracijo. Actually, we are going to, through the singing, we are going to integrate what we were receiving. 111 nas je. 111, the number of the diamond ray. Ah non, je me suis trompé. Âme, je t'entends. Âme, je te sens. Âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends. Âme, je te sens. Âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes
Éveillons, éveillons-nous. Réveillons nos âmes encore. Réveillons nos âmes ensemble. Réveillons nos âmes en cœur. Réveillons, éveillons-nous. Âme, je t'entends. Âme, je te sens. Âme, je te vois. Sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends. Âme, je te sens. Âme, je te vois. Sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore. Éveillons nos âmes ensemble. Éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous. Éveillons nos âmes encore. Éveillons nos âmes ensemble. Éveillons nos âmes en cœur. Éveillons, éveillons-nous. In English now. Listen in English. So I hear you. So I feel you. So I see you. From the earth and to the stars. So I hear you. So I feel you. So I see you. From the earth and to the stars. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake our soul awake. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake, awake, awake. So I hear you. So I feel you. So I see you. From the earth and to the stars. So I hear you. So I feel you. So I see you. From the earth and to the stars. Let's wake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in heart. Let's awake our soul awake. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake our soul awake. So I feel you. So I feel you. So I see you. So the earth and to the stars. So I hear you. So I feel you. So I see you. From the earth and to the stars. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake our soul awake. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake our soul awake. One more time. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake our soul awake. Let's awake our soul again. Let's awake our soul together. Let's awake our soul in the heart. Let's awake our soul awake. Slovencini. Dusza jasne slyším, dusza jasne čutím, dusza jasne vidím,
tako na zemlji kot v zvezdah. Duša, jaz te slišim, duša, jaz te čutim, duša, jaz te vidim, tako na zemlji kot v zvezdah. Prebudimo duše zdaj, prebudimo duše skupaj, prebudimo duše v srcih, prebudimo, prebudimo se. Prebudimo duše zdaj, prebudimo duše skupaj, prebudimo duše v srcih, prebudimo, prebudimo se. Duša, jaz te čutim, duša, jaz te vidim, tako na zemlji kot v zvezdah. Duša, jaz te slišim, duša, jaz te čutim, duša, jaz te vidim, tako na zemlji kot v zvezdah. Prebudimo duše zdaj, prebudimo duše skupaj, Slovenija, prebudimo duše v srcih, prebudimo, prebudimo se. Prebudimo duše zdaj, prebudimo duše skupaj, prebudimo duše v srcih, prebudimo, prebudimo se. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Nous voudrions énormément, immensément vous remercier We would like to thank you immensely. Rada bi se vam izredno zahvalila, pour participer à cet éveil de conscience planétaire that you participated in this elevation of human consciousness, da ste sodelovali pri tem dvigu zavesti človeštva. Merci infiniment de votre joyau que vous nourrissez ainsi. In hvala, da na ta način hranite svojo esenco, and thank you for nourishing your essence in this way. Parce que c'est comme ça que l'on peut vivre une société de lumière. Because it is only in this way that we can live the society of light, kajti edino na tak način lahko živimo, zaživimo skupnost luči. C'est comme ça que l'on peut avoir suffisamment de ressources et d'énergie pour aimer, pour être bienveillant. It is only in this way that we can have enough source of energy to love, pour aimer, Pour aimer, pour être bienveillant. and to be benevolent. Samo na ta način imamo dovolj energije, da smo v ljubezni in da smo dobro čuječi. J'entends que je ne suis pas là pour ça, mais s'il y en a qui veulent des terres diamants, il y en a de disponibles sur le site internet. This was not, so there are still some
diamond earths on the websites, French or Il y a un stock aussi en Inde qui pourrait être distribué et répandu. And there are still some diamond earths left in India, because we left India early. J'aimerais vous donner un rendez-vous He would like to give you another rendezvous, another date. Rad bi vam dal en drug randi. dimanche matin This Sunday morning, to nedeljo zjutraj, à 10h30 French time. ob 10:30, torej at 10:30 a.m. European time, pour un cours de Kundalini Yoga. for a Kundalini Yoga class za Kundalini Yogo, za vadbo Kundalini Yoge. Un cours spécial pour résister aux maladies. This will be a special class, how to resist the illnesses. Torej posebna vadba, da smo odporni za bolezni. Et ce cours sera suivi d'une méditation. And this class, at the end of this class, we will do meditation. In na koncu te vadbe bomo tudi meditirali. Une méditation pour être libre des maladies. In sicer bo to meditacija, kako biti svobodni bolezni, kako nismo bolni. This will be a meditation, how to be free of illnesses. Je vais rajouter le lien de cet événement dans les commentaires, là, dans ce qu'il faut. So we are going to add in the comments, in this Facebook Live comments, the link to the Facebook event on Sunday. V komentar bova pod ta video live dala link do nedeljske vadbe, but sinon c'est sur Diamond Light. Oui. But it is on Diamond Light, okay, like you found it today. Vendar je na Diamond Light, tako kot ste danes našli, et peut-être moi je peux annoncer après pour samedi. Et la toute-puissante présence que je suis, From the force that I am is Muchiki Sam. presence that I am. From the presence that I am, iz prisotnosti Muchiki Sam. Je vous prends dans ma lumière, I take you into my light, vas vzamem v svojo luč je vous chéris dans mon cœur. in vas objemam v svojem srcu. In chéri, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Chéri, je trouve pas le mot. In vas vzame v objem. He takes you into your arms, into his arms. Tous. Vse. In enako vas tudi jaz objemam. On je še čisto v meditaciji, he's still meditating. Par qui je suis, Who I am, from the being that I am, is Vidya Kisam. dépose un voile de grâce sur votre maison. Dajem kuprino milosti na vašo hišo. I'm putting the energy of grace to your home, onto your home. On va fermer cette session. We are going to close this session. Bomo zaključili. Merci encore une fois. Hvala še enkrat. Thank you again.
And can I say for Saturday, please? Okay. So torej v nedeljo je Kundalini yoga, v soboto je pa veliki Facebook live za Slovenijo v slovenščini, ki ga bom vodila jaz, tudi Žerom bo prišel en del, da bomo skupaj peli mantre. Torej, srčno vabljeni, to je Facebook live za Slovenijo, za katero verjamem, da je njena destiny biti oaza ljubezni za cel svet. Vesela bom, če lahko sodelujete, kajti in ta dogodek boste začutili, če je to tudi del vašega blueprinta, del plana luči. So on Saturday we have a Facebook Live, Living Love Facebook Live in Slovenian language for Slovenia and for the world of light, love and peace. Torej, srčno dobrodošli v soboto. Joignez les mains sur le centre du cœur en prière. Sedaj bomo pa dali roke, da zaključimo na srčno čakro. In order to close this session, we put our hands in the prayer position onto our heart chakra. Inspirez pleinement. Globoko vdihnemo, we breathe in. Expirez. You breathe out. Izdih. Inspirez pleinement. You completely breathe in. Globoko v polnosti vdihnemo. Expirez. Izdih. Breathe out. Inspirez. Vdih. Chantez 3 fois l'Om Sat Korma. In zapeli bomo 3-krat Sat Nam. We are going to sing 3 times long Sat and short Nam. Oh, here he comes back. What? C'est pas tout okay. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Kaj se je zgodilo? What happened?